ভূমিকম্পে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে নেপাল। আর এবার গণবিদ্রোহের কম্পনে নেপাল জুড়ে শুধুই ধ্বংসচিত্র, আগুন, লুট, ভাঙচুর, জেল ভাঙা, কি হয়নি? এসবের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন কেপি শর্মা ওলি। হেলিকপ্টারে উড়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ নেই। তিনি দেশে না দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কোনো খবর নেই। এই পরিস্থিতিতে নেপালের নিয়ন্ত্রণ এখন সেনাবাহিনীর হাতে। জারি করা হয়েছে কারফিউ। हामी तपाईहरुको सुरक्षाको लागि आएका हौं, त्यसैले तपाईहरु सबै आफ्नो घरमा गई सुरक्षित साथ बसिदिनु होला। সংসদ ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাষ্ট্রপতির বাসভবন থেকে সুপ্রিম কোর্ট, দুদিন ধরে তাণ্ডব চলেছে সর্বত্র। চারদিকে এখন সেই ধ্বংসলীলার ছবি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই সব ছবি তুলে এনেছে এবিপি আনন্দ। पार्लियामेंट भवन के बाहर आप देख सकते हैं कैसे आगजनी और हिंसा की जा रही है। जहां कभी माननीयों की गाड़ियां यहां से गुजरती थी, वहां आज पुलिस एक किनारे में गेट पर दुबक कर बैठी है और अपने बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, जबकि सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ विरोध जता रही है। और विरोध भी ऐसा है जो ऐसे लगता है कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये सत्ता की जड़ें उखाड़ कर ही खत्म होगा। सारी जनता सड़कों पर आ गई है और ये आलम केवल पार्लियामेंट भवन के बाहर ही नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी बड़े मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के घरों के बाहर इसी तरह का आलम है। जगह जगह आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि सेना और पुलिस आखिर कब तक इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएगी। শুধু সরকারি ভবন বা মন্ত্রীদের বাড়ি নয়, অভিজাত হোটেল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি, কিচ্ছু বাদ দেওয়া হয়নি। সবকিছুই আগুনের গ্রাসে। রাস্তায় ঘুরলেই ধরা পড়ছে সেই ছবি। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी। पर एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची हुई और ग्राउंड की एक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ और आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। নেপালের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেনাবাহিনীর তরফে বলা হয়েছে, জেনজির নেতৃত্বে আন্দোলনের সময় যদি কেউ নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম চুরি করে থাকেন বা খুঁজে পান, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটতম নিরাপত্তা সংস্থা বা নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে তা হস্তান্তর করুন। এই সবের মাঝে সেনাবাহিনীর চিন্তা বাড়িয়েছে বিভিন্ন জেল ভেঙে শয়ে শয়ে কয়েদিদের পালিয়ে যাওয়া। ঠিক বাংলাদেশে যা ঘটেছিল, এখন নেপালেও সেই ছবি। জেল ভেঙে পালাচ্ছে শয়ে শয়ে কয়েদিরা। এই পরিস্থিতিতে জেলগুলির বাইরে পাহারা দিতে শুরু করেছে সেনাবাহিনী। हम इस वक्त नेपाल में हैं और नेपाल में कल कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर कारागार तोड़ करके यानी कि जेल तोड़ करके जो कैदी हैं वो जेलों से बाहर निकल गए। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है, आप ये देखिए, ये जिला कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो सब यहाँ से निकल करके फ़रार हो गए। आंकड़ों की बात करें तो 697 कैदी इसमें बंद थे और वो सब यहाँ से फ़रार हुए। हालांकि 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके थे, जो जब बाकी लोग फ़रार होते तो वो नहीं फ़रार हुए। और एक कैदी अभी वापस से खुद से उसने आकर के यहाँ पर सरेंडर किया। उसका कहना है कि सरकार से भाग करके कहाँ जाएंगे, तो अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे और अगर हमें सज़ा हुई है तो हम जेल में ही रहेंगे। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমের সঙ্গে নেপালের প্রায় 1750 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেপাল ভারত সীমান্তে সতর্ক রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে উদ্বেগের ছবি ধরা পড়ছে নেপাল ভারত সীমান্তবর্তী যে জায়গাগুলি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিহারের রক্সোলে। যে বিহারের রক্সোলের একদম চেকপোস্ট, এটা চেকপোস্টের ঠিক ওপারেই নেপালের বীরগঞ্জ। সেই বীরগঞ্জ রক্সোল সীমান্তে সকাল থেকে বহু মানুষ তারা দলে দলে আসছেন, কেউ গাড়ি নিয়ে আসছেন, কেউ পায়ে হেঁটে আসছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকমই তাদের সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে তারপর তাদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। কেউ ঘুরতে গিয়েছিলেন, কেউ তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, কেউ আবার অন্যান্য পড়াশোনার সংক্রান্ত প্রয়োজনে গিয়েছিলেন, কেউ দৈনন্দিন কাজে গিয়েছিলেন। তারা ফিরে আসছেন, উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কারণে তারা ফিরে আসছেন এবং সেই সমস্ত গাড়ি এবং বাস
সেগুলিকে পরীক্ষার পর দেশের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, নেপালে জেল ভেঙে ভারতে পালানোর সময় উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত থেকে 5 জনকে পাকড়াও করেছে এসএসবি। অশান্তির আগুন থেকে রেহাই পায়নি কিছুই। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সংসদ, গণবিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হিমালয় কন্যা। গ্রাউন্ড জিরো থেকে যাবতীয় এক্সক্লুসিভ খবর এবিপি আনন্দে। ये तस्वीर संसद भवन के बाहर बढ़ती हुई उस भीड़ की है जो कल की घटना के बाद और सोशल मीडिया बैन होने के बाद केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया पर बेनकाब करने के लिए सड़कों पर निकली है। उस भीड़ का गुस्सा आज भी कम नहीं हो रहा है और युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। 2 लेयर्स में पुलिस की टीमें इस भीड़ को रोकने के लिए खड़ी हैं। ये भीड़ जो संसद भवन के बाहर बाजार है उसमें से इकट्ठी होकर संसद भवन की तरफ बढ़ रही है। उसी संसद भवन की तरफ जहां कल न्यू बायनासोर इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, 4 दीवारी को तोड़ा गया, जो कंटीली तार थी उनको तहस नहस किया गया। নেপালে গত দুদিনের এই আপরাইজিংয়ের পরে যেটা জেনজি করলো, সেটার পরে এই দুদিন তো অসম্ভব টার্ময়েলিক একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে দেশটা গেল। তারপরে আজকে থেকে একটুখানি মানে এখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে চারিদিকে, কিন্তু এখন আর অত বেশি যে একটা বিরাট অভিব্যক্তি তা হচ্ছে না। থিংস আর কামিং স্লোলি আন্ডার কন্ট্রোল, যা হয় সমস্ত এরকম ধরনের আপরাইজিংয়ের পরে যা হয়। এখন এরপরে এটা কেন হলো যে বিকজ যা ওরা ইমিডিয়েটলি যা চেয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ থেকে আরম্ভ করে ভেরিয়াস থিংস, যে মন্ত্রিসভার এখনও পতন যে অফিসিয়ালি হয়েছে তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রীরাই রিজাইন করছেন এবং তারা কেউই পাবলিকলি অ্যাভেলেবল নন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ফলে বোঝা যাচ্ছে যে মন্ত্রিসভা প্র্যাকটিক্যালি নন এক্সিস্টেন্ট। কাজে ওদের ইমিডিয়েট ডিমান্ডটা যেটা ছিল সেইটা অ্যাড্রেসড হয়েছে। এখন ওরা বুঝতে পেরেছে সময় এসছে যে নাও হোয়াট, সামনের পথটা কী হবে, এবং সেটাই বড় বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেননা যে কোনো এরকম ধরনের আপরাইজিংয়ের পরে তারপরে যে রিকনস্ট্রাকশনটা, সেটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা দেশের জন্যে। এটা একটা ছোটো কিছু ব্যাপার না, একটা দেশের ব্যাপার। সেটা কীরমভাবে করা হবে, কিভাবে সেটা এগোবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং যেহেতু গত অলমোস্ট 17 বছরে 2008 থেকে 2025 পর্যন্ত এই 17 বছরের পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্স বাই পলিটিক্যাল মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসি যেটা ছিল ওদের দেশে, সেইটার প্র্যাকটিক্যালি ওরা তার কোনো লাভ তো পেলই না, বরঞ্চ মোনার্কিতে যা ছিল, যেরকম ধরনের করাপশন, নেপোটিজম, ফেভারিটিজম ছিল, তার থেকে অনেক গুণ বেশি হয়ে এই গত 15 বছর 17 বছর ধরে ওরা এই সমস্ত জিনিস দেখেছে। তাতে ওপ্রেসড হতে 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 এই একটা ভলক্যানিক ইরাপশন ওদের দেশে হলো। এখন সেই জন্যে ওরা বোধহয় এখন এই ডেমোক্রেসির যে পার্টি ডেমোক্রেসি, যে একটা পার্টির উপর বেস করে কতগুলি মাল্টি পার্টির ডেমোক্রেসির যে পার্টিগুলোর বেস করে যে গভর্নমেন্ট ফর্ম করা, এর উপর হয়তো আস্থা হারিয়েছে। সম্প্রতি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স সহ 26টি সমাজ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নেপাল সরকার। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় কেপি শর্মা ওলির ওই সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদে সোমবার পথে নামে দেশের ছাত্র যুবরা। জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। लोगों ने पथराव के साथ पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया है। ये देखिए, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है। टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। ये आंसू गैस का शेल छोड़ा, ये रबड़ बुलेट्स। पब्लिक गेट के पास आ गई है। वो देखिए, बैरिकेडिंग की आड़ ली गई है, पुलिस को अंदर खदेड़ दिया गया है। ये तोड़फोड़ कर दी गई है सारी, पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है।
सरकार ने सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया नहीं है यहाँ पे। जितने भी मंत्री के बच्चे हैं वो सब विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। जो लोकल पर्सन है यहाँ के वो यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ पे उनके पास रोजगार नहीं है, वो यहाँ पढ़ाई के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और अंत में उनको ना ही प्लेसमेंट है ना ही कुछ है। इंसान अपनी बातें अगर रखना है तो कहाँ पे रखे। কাঠমান্ডু ছাড়া পোখরা, বুটওয়াল, ভৈরহাওয়া, ভরতপুর, ইটাহারি এবং দামাকেও ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি। সোমবার রাতে সমাজ মাধ্যমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। অলির পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ। রাস্তায় তাড়া করে মারধর করা হয় নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌরেলকে। আগুন লাগানো হয় রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন থেকে সুপ্রিম কোর্টে। পুড়িয়ে মারা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে নেপাল পুলিশ। বিক্ষোভের মুখে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। অলিকে গোপন আস্তানায় সরিয়ে নিয়ে যায় নেপাল সেনা। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হয়নি, চলতে থাকে ভাঙচুর, আগুন, বিক্ষোভ। ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি সেই ছবি তুলে ধরেছেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিরা। উন্মত্ত জনতার রোষের মুখে মঙ্গলবার একসময় ভেঙে পড়ে পুলিশি বাধা। সংসদ ভবনে ঢুকে তাণ্ডব চালায় আন্দোলনকারীরা। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। শুধু সংসদ ভবনই নয়, সংসদ চত্বরে থাকা পুলিশ, দমকলের গাড়ি, সেনা ছাউনিও বাঁচতে পারেনি জেনজির ক্ষোভের আগুন থেকে। এমনকি আগুন নেভাতে এলে আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচতে পারেনি দমকলও। ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त, और यहां सारी सैनिकों की एक छावनी की रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहां पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए, वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। इस तरफ पीछे पुलिस को लाने ले जाने और फायर ब्रिगेड को यहां तैनात किया गया था। ये